warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para rawuh ingkang kula mulyake, kula tresnani fillah. Alhamdulillah wonten ing kesempatan menika kita sesarengan saged bermajelis di tempat yang mulia ini, di tempat yang baik ini, salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Monggo sesarengan kita unjukake syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Zat ingkang nyiptakake kula panjenengan sami, memberikan kepada kita rahmah, memberikan kepada kita nikmat ingkang sangat kathahipun sehingga kula panjenengan sami saged kempal wonten ing papan menika sak perlu sesarengan kita ngamalake setunggal ibadah inggih menika ngrawuhi majelis zikir, majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, waktu yang Allah berikan kepada kita ingin mengingatkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan hakikat kula panjenengan sami menungso. Allah Subhanahu wa taala ngendika wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Lan sak temene menungso iku diciptakake Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah. Nggih, kula panjenengan kami ma'asyiral muslimin Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Lemah segala-galanipun. Panjenengan kelingan, kula kelingan nalika lair mboten beto napa-napa. Nggih napa mboten? Ya, mboten nggawa bondo, mboten nggawa klambi, mboten nggawa ilmu bodho. Mboten ngerti napa-napa. Kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan dumateng kula panjenengan sami nikmat saged melampah saderengipun nggih mrangkang, saderengipun lumah, saderengipun mekaten kula panjenengan sami lajeng dipun paringi ilmu dening Allah Subhanahu wa taala sekedhik-sekedhik, mboten langsung dadi wong sing pinter sakniki pinter kemawon tasih kaitung tiang-tiang ingkang napa bodho. Menungso niku kaciptakake dening Allah Subhanahu wa taala dhaifan, lemah. Ya, lemah manusia itu Allah ciptakan. Ya, lemah dalam segala hal. Walaupun sekarang kita sudah memiliki harta, sudah memiliki segala sesuatu mungkin, tetapi manusia terus tabiat mereka adalah lemah dalam segala hal. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan kita memiliki musuh yang banyak. Wis awake lemah, akale lemah, musuhe napa? Kathah, akeh. Dan termasuk musuh yang besar bagi manusia adalah iblis. Dereng malih musuh-musuh ingkang bentukipun menungso, setan menungso. Dari kalangan orang-orang munafik, musuh-musuh Islam ingkang kepingin ngrusak agama Islam, nggih kathah. Yahudi, Nasrani, dan yang namanya iblis, mereka tidak putus asa. Iblis mboten putus asa untuk menyesatkan Bani Adam. Bahkan bapak kita Adam alaihi salatu wassalam niku dipun sesatake, digodha iblis sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi kita Adam alaihi salatu wassalam saking swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa kita baca dalam ayat Al-Quran kisah bagaimana iblis laknatullah alaih berupaya untuk
menyesatkan dan mengganggu, menggoda Adam alaihi salatu wasalam. Ning bedane Adam alaihi salatu wasalam sak samunipun melakukan dosa yang memang Allah telah takdirkan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku Adam alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Demikian Abuna Adam alaihi salatu wasallam, bapak kula panjenengan sami Adam alaihi salatu wasallam. Setelah melakukan perbuatan dosa, bertobat kepada Allah, dan orang yang bertobat seperti orang yang tidak berdosa. Ya. At-taibu kaman la dzanbalahu. Tiang ingkang bertobat itu seperti orang yang tidak berdosa. Maka Allah Subhanahu wa taala muliakan Adam alaihi salatu wasallam. Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat bapak kita Adam alaihi salatu wasallam. Namun Allah telah takdirkan beliau diturunkan, dikeluarkan dari surga, hidup di dunia ini sebagai ujian bagi kita semuanya, anak cucunya ini. Dan kita diingatkan bahwasanya rumah kita sesungguhnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi teng donya niku mboten sak lawase. Semua orang tahu itu. Bahwasanya kita di dunia hanya sebentar. Adapun iblis setelah menyesatkan Adam dan setelah dia tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, seperti malaikat-malaikat Allah yang mau sujud menghormati Adam alaihi salatu wassalam, iblis setelah menyesatkan Adam tidak bertobat kepada Allah. Ora tobat, ananging malah bersumpah kepada Allah, bersumpah dengan nama Allah bahwasanya iblis akan terus mengganggu, menggoda anak cucu Adam alaihi salatu wassalam. Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ucapan iblis. La'natullah alaihi. Iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Berkata iblis, laknatullah alaih, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan saya, maka sungguh saya akan halangi anak Adam. Saya akan menggoda anak Adam. Bakal tak tekani anak Adam itu saka ngarep, saka mburi, saka kiwa, saka tengen, dari segala arah. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan mereka itu bersyukur. Kebanyakan manusia sungguh tidak akan bersyukur kepadamu ya Allah. Nah, niki ayat Allah yang telah mengisahkan dalam Al-Quran. Tentunya kita mengimani. Kita tidak hadir kejadian itu. Tapi sebagai seorang muslim, semua berita-berita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, semua yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, kabeh berita, termasuk berita-berita gaib niku kudu diyakini. Senajan kula panjenengan kami orang menghadiri kejadian itu, tapi kita yakin bahwasanya betul-betul iblis telah mengatakan ini di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya akan mengganggu manusia, menghadang mereka, mengganggu mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan sungguh, ya, engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur kepada Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kula panjenengan sami nembe kemawon rampung saking bulan Ramadan. Ya. Baik. Di bulan itu Allah membelenggu syaitan, membuka pintu-pintu surga, membuka pintu-pintu langit, ya, menutup pintu-pintu neraka dan belenggu syaitan. Ya. Gangguan syaitan semakin sedikit, dan saya panjenengan sami ngraosake nalika bulan Ramadan langkung semangat nglampahi ibadah tinimbang sak samunipun apa? Ramadan. Iya. Karena gangguannya semakin sempit. Ada yang subhanallah begitu selesai bulan Ramadan gangguan semakin terasa. Masjid yang tadinya itu penuh berubah menjadi apa? Ya, sepi meneh, ya.
Yang tadinya pada khusyuk melakukan sholat, padha nabuhi merta nonton sing mati barang. Ya, subhanallah namanya. Luar biasa. Ya, baru selesai Ramadan. Ya. Tidak bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sesungguhnya. Ya. Ya, kita tentunya tidak ingin menjadi orang-orang yang rugi. Kesimpulanipun ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kula panjenengan sami Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sementara musuh kita banyak. Kejelekan di sekitar kita banyak. Penyakit sangat akeh. Kula panjenengan sami mestinipun wedhos takut dengan penyakit. Kefakiran yang menyebabkan seorang itu jauh dari agama juga kita khawatirkan. Itu kejelekan. Kekayaan yang menyebabkan kita jauh dari agama juga itu kejelekan yang kita juga khawatirkan. Pangkat derajat sing dhuwur sing marakake kula panjenengan sami adoh saka agama niki ugi perkara sing elek, perkara sing awon ingkang kula panjenengan sami ajrih wedi nalika mendapatkan kejelekan-kejelekan tadi. Banyak kejelekan. Iya. Lalu bagaimana kita menghadapi kejelekan-kejelekan itu ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melalui nabi pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan kepada kita doa. Ini pentingipun doa. Karena kita itu lemah. Kita semuanya ini tidak memiliki daya upaya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kula panjenengan kami supados kathah-kathah tadarruk, kathah-kathah berdoa nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Iya. Niki kunci. Di antara kunci-kunci kula panjenengan kami selamat dari segala kejelekan. Menawi panjenengan dipun tangleti, sinten zat ingkang memberikan rezeki? Tentunipun jawabannya sinten? Allah. Menawi panjenengan dipun tangleti, segala kejelekan, jawaban itu nugi sami Allah Subhanahu wa taala. Mila segala kebaikan itu kuncinya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngendika ing Al-Qur'an, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Allah Subhanahu wa taala ugi ngendika wonten Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, menawa hamba-hambaku takon tentang aku, kata Allah, katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku ngabulake kabeh donga-donga hambaku sing gelem donga marang ingsun. Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam ayat-ayat ini bilih Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa. Nila monggo ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Untuk menghadapi segala kejelekan ini, segala bahaya yang ada di sekitar kita ini, hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampun dadi wong sing sombong, ampun dadi wong sing ujub, ampun dadi wong sing gumedhe, merasa dirinya adalah orang yang kuat, merasa dirinya orang yang kan nggadahi ilmu, pinter lan sak piturute sehingga bisa ngadepi kabeh perkara-perkara sing Allah yang ada di sekitarnya. Tidak, bukan seperti itu. Bagaimanapun keadaannya, manusia itu lemah. Mila Allah Subhanahu wa taala merintahake kula panjenengan sami supados banyak berdoa. Dan sebaik-baik contoh, sebaik-baik tauladan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nggih. Mboten wonten ingkang ragu-ragu insyaallah. Kabeh menungso, bahkan orang kafir pun meyakini, kecuali yang hatinya itu sudah demikian kerasnya, meyakini orang yang paling terbaik di muka bumi ini ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ingkang paling afdol, ingkang paling mulya, ingkang paling sempurna ibadahipun, ingkang paling dipun tolong dening Allah Subhanahu wa taala, ingkang paling inggil derajatipun wonten ing swargane Allah Subhanahu wa taala nggih mboten sanes Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananging sinaosa senajan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mencapai derajat ingkang paling dhuwur, paling inggil dari kemuliaan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus tansah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lan kathah nyuwun perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan para ulama kula panjenengan sami, para ulama kita, ya. Di dalam kitab-kitab mereka, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, dan imam-imam ahlul hadis yang lainnya, ahlus sunnah wal jamaah, nalika nulis kitab-kitab hadis itu ada di dalam kitab-kitab mereka kitab khusus ingkang membahas masalah doa, ngumpulake doa-doane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah nalika panjenengan kersa buka kitab Sunan An-Nasa'i rahimahullah, Sunan Al-Kubra, wonten setunggal bab ingkang dipun juduli, dipun paringi judul kitab Al-Isti'adzah. Kitab ingkang isinipun doa-doa permohonan perlindungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkung lebih dari 100 doa dikumpulkan dalam kitab tersebut. Nah, kados nek kula panjenengan sami pun ngapalake 100 doa niki angel nggih mboten. Nggih. Kula panjenengan sami nek diitung ping pira ndongane niku mboten saged dipun bandingake dengan banyaknya doa yang dibaca oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kita ini demikian lemah dan demikian butuhnya kita terus belajar nyontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling berapa doa yang sudah kita hafalkan dari doanya Rasul? Berapa isti'adzah yang kita hafalkan dari isti'adzahnya Rasul? Dereng kata. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saben wektalipun setiap waktunya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nika junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, niki sekedar ngilingake. Ngengetake wabil khusus tumrap awak kula pribadi. Lan mugi-mugi ugi bermanfaat dumateng panjenengan sami. Bilih kula panjenengan sami ini memang butuh terus nyontoh melihat bagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam kathah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wonten ing kesempatan ingkang boten panjang menika kula badhe nyebutake pinten-pinten contoh doanipun Rasul, isti'adzahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara isti'adzah ingkang selalu sering dipun waos dening Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beristi'adzah dari gangguan syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Niki disyariatake dipun waos wonten ing pinten-pinten tempat di antaranya nalika panjenengan badhe maos Al-Qur'an. Badhe maos Al-Qur'an dipun sunnahake, dipun syariatake maos napa? Isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Setan niku ganggu, iblis niku ganggu. Mboten saged ingkang mboten wonten ingkang saged nulung memberikan perlindungan kecuali namung Allah Subhanahu wa taala. Mila dipun ajari isti'adzah nalika sakderengipun maos Al-Qur'an. Maka tenugi nalika salat sakderengipun maos Al-Fatihah dipun sunnahake, senajan ora wajib ning dipun sunnahake maos ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sakderengipun maos Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sak rampungipun diawali kanthi maos napa? Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggih. Baik. Bahkan ketika masuk masjid, ya. Ini masuk tempat yang mulia, nggih mboten? Mau beramal membaca Al-Qur'an. Ya, ini amalan yang mulia, minta perlindungan kepada Allah. Badhe salat maos Al-Fatihah juga ta'awudz. Bahkan mau masuk masjid juga demikian.
a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Ya. Di antara doa ingkang dipun ajarake dening Rasul nalika badhe mlebet masjid ta'awudz. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ta'awudz. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Indah agama Islam niki. Kula panjenengan sami lemah. Ananging Allah janjekake perlindungan menawi kula panjenengan sami kersa purun banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Contoh yang lain. Nalika badhe mlebet WC. Nggih, ugi dipun syariatake doa. Basmalah rumiyin kemudian ta'awudz bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Niki doa mboten namung dipun apal ketok ning diamalake. Rumiyin nalika kula panjenengan sami sekolah TK bilih apal banget doa niki ning barang wis sepuh kados mekaten niki tok kelalen. Arep mlebu wae ora ndonga. Ya. Padahal ini selalu dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya-kayane sepele, kabosipun sepele ning manfaatipun luar biasa. Agung sangat manfaatipun, faedahipun. Ya. Wonten ing hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ingkang hadis menika hasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam jelasake nerangake bilih sinten ingkang ngucapake basmalah nalika mlebet WC niku dipun dadosake penghalang antara aurat Bani Adam dengan pandangan jin syaitan. Jadi ora keton, ora ketok aurate nalika kula panjenengan sami kersa ngucapake basmalah bismillah. Lajeng dipun lajengake kalian ta'awudz. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Nika doa, ta'awudz nalika mlebet WC. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin wallahu a'lam. Banyak kejelekan menimpa kita, menimpa kaum muslimin, berupa gangguan syaitan, penyakit, dan satu itu dipun nggih niki kurangin donga, termasuk nalika badhe mlebet WC. Niku panggonan sing Allah, panggonan sing akeh syaitanipun. Ya. Masuk ke situ tidak ta'awudz, tidak berdoa kepada Allah, ora ditutup aurate dari pandangan jin, sebab mboten donga. Mungkin ini salah satu sebab. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh malih. Iki nek kita buka kitab Nasai, Sunan Nasai, wau 100 punjul niku mboten rampung nggih mboten. Nembe pinten. Ini menunjukkan kita butuh sekali untuk terus melihat, nyontoh, nauladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten contoh malih doa ingkang dipun ajarake dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'awudz. Ini menika nalika kula panjenengan sami rampung salat. Nggih, maksudipun rampung tasyahud akhir. Saderengipun salam, sadurunge salam disyariatake supados ta'awudz, yakni mohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Niki doa ingkang dipun syariatake saderengipun salam. Malah Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti nek bisa terus dibaca doa ini. Ta'awudz ini termasuk ta'awudz. Setelah selesai ya tasyahud, sholawat dan seterusnya, doa ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Allahumma ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Ini kejelekan yang besar, neraka jahannam. Dan kita tidak bisa selamat, mboten saged selamat kejawi nalika Allah memberikan perlindungan dari neraka jahanam. Mila kula panjenengan sami nyuwun perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala saking azab neraka jahanam, min azabi jahannam.
Menawi doa niki dipun kabulake dening Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, maha suci Allah. Bakal dados tiyang ingkang diparingi taufik. Uripipun lempeng, dalane lurus, digampangake urusan-urusan donya lan akhiratipun dan diselamatkan dari sebab-sebab ingkang mengantarkan dia masuk ke dalam neraka napa? Jahanam. Dipun gampilake. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Lan kula ugi nyuwun perlindungan dumateng panjenengan Duh Allah saking azab kubur. Azab kubur niku yakin wontenipun. Wong sing mlebu alam kubur bakal ditekani malaikat mungkar, malaikat nakir, ditakoni pertanyaan telu. Man rabbuka, sapa rabbmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, lan sapa nabimu. Nek mboten saged jawab bakal disiksa, nek saged jawab bakal diparingi nikmat kubur. Nggih, wonten azab kubur, wonten nikmat kubur. Nggih. Mboten gampil menika. Kula panjenengan sami meyakini wontenipun azab kubur. Mila kula panjenengan sami dipun syariataken donga dumateng Allah Subhanahu wa taala nyuwun perlindungan saking azab kubur menika wa min azabil qabri. Lan kula Duh Allah nyuwun perlindungan dumateng panjenengan saking azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Lan kula Duh Allah ugi nyuwun perlindungan saking fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Urip niku fitnah. Anak bojo bondo saged dadi fitnah. Nggih. Kathah tiyang ingkang sesat gara-gara napa bondo, gara-gara bojo, gara-gara anak. Fitnah. Kejelekan menawi mboten pikantuk taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan ugi mekaten. Nggih. Mila kula panjenengan sami mboten namung sing penting duwe gawean, sing penting duwe bondo, mboten kados mekaten. Ananging kula nyuwun supados napa ingkang Allah berikan kepada kita berupa nikmat dibarokahi dening Allah Subhanahu wa taala lan mboten dadi fitnah ingkang rusak agami kula panjenengan sami. Mila Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajarake wonten ing doa menika, wa min fitnatil mahya wal mamat. Lan kula nyuwun Duh Allah perlindungan saking fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kematian niku nggih contonipun sakaratil maut. Nggih. Sakaratil maut. Husnul khatimah utawi suul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Lan ingkang terakhir wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Lan kula nyuwun perlindungan dumateng panjenengan Duh Allah saking kejelekan fitnah ad-dajjal. Dajjal niki makhluk ingkang keluar di akhir zaman nanti membuat fitnah. Di antara fitnahnya dia mengaku dirinya sebagai Allah. Akhirnya wong-wong padha beriman kepada Dajjal ini. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan fitnah yang banyak ingkang saged dipun waos wonten ing hadis-hadis ingkang sahih. Lan menika sanes papanipun panggenanipun kita bahas. Sebab menika pembahasan ingkang panjang. Ananging nika suntuk saking Rasul sallallahu alaihi wasallam kula panjenengan sami supados nyuwun perlindungan dari banyak kejelekan termasuk ini. Ya. Perlindungan dari azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan kematian, lan ugi fitnah al-masih ad-dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nika perkawis ingkang perlu kita ugemi, kita yakini, kita tauladani saking napa ingkang dipun lampahi dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan sampun dados kemestian, sudah jadi kepastian menawi wonten menungso sing berpaling dari Allah, mesti dia akan mencari yang lain. Ngeten. Nalika menungso mboten purun berdoa kepada Allah, mboten ginakake zikir-zikir niki, nggih, tebih saking ilmu agami, tebih saking Al-Qur'an dan Sunnah, berpindah. Yang seharusnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ning malah berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wonten ingkang nganggo jimat-jimat, wonten ingkang nganggo raja-raja, wonten ingkang nganggo luar biasa kathah jenisipun. Nggih. Niki berlindung bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nggih.
Subhanallah, kula panjenengan sami dipun perintahake berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, nyuwun perlindungan kepada Allah ning nalika menungso niku berpaling saking Allah menuju kepada yang lain. Nggih, berlindung kepada keris, berlindung kepada yang semisalnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sedaya menika termasuk bentuk kesyirikan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila monggo ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, wonten ing kesempatan ingkang saya menika kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dumateng kula panjenengan sami untuk terus banyak berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala sedaya kesainan lan nyuwun perlindungan dari segala kejelekan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngempalake kula panjenengan sami wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Atus dene Allah ngempalake kula panjenengan saya wonten ing papan ingkang sae menika ingkang mubarak menika. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.